हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम दशम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण बही द्वितीय अध्याय णत विधि, सत विधि और साधारण अशुद्धि आज सत विधि प्रश्नावली नंबर 1 रु 5 जाए आलोचना करबा। आलोचना करबा। तो देखो सत विधिर प्रश्नावली। तो देखो कौन कही एक नंबर क्वेश्चन रे जिबा। हम एक नंबर क्वेश्चन रे कौन अछि ना सत विधि काहाकू कुहा जाय। तो देखो ता उत्तर रे कौन लिखिबो ना सत विधि ना पद मध्य रे दंतस स्थान रे मूर्धन्यस हेबा विधि को सत विधि कुहा जाय। ताबे देखो 2 नंबर क्वेश्चन रे अछि अशुद्धि संशोधन कर। कौन अछि पुरस्कार, पूर्वान्न, शुश्रूषा, धुईसात, पाषाण, गस्पद, भास्कर। देखो ये पुरस्कार ये उन्नीस जगह कौन हम ना दंतस हम। ठीक से देखो ये पूर्वान्न, ये पूर्वान्न रे कौन हम ये देखो मूर्धन हम। पूर्वान्न दंतन अच्छी मूर्धन हम। बुझीगला। तापर शुश्रूषा है कि शुश्रूषा देखो ये धूड़ीसात। देखो ये शुश्रूषा जगह कौन हम ये देखो ये पूर्वान्न मूर्धन हम। दंत जगह कौन हम ये मूर्धन हम। मूर्धन। तापर ये शुश्रूषा ये कौन हम ये मूर्धन्यस हम शुश्रूषा। ये धूड़ीसा दंतस हम। ये पाषाण, पाषाण जगह कौन हम ये देखो मूर्धन्यस दंतस अच्छी ये कौन हम मूर्धन्यस हम। ये गस्पद, गस्पद जगह देखो ये दंतस अच्छी ये कौन हम ना मूर्धन्यस हम। भास्कर ये दंतस हम। तो देखो तापर देखो 2 नंबर सरला। 3 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी ना निम्नलिखित शब्द गुड़िक मूर्धन्यस कहीं अच्छी दर्शाओ। तो शब्द गुड़िक निषाद, विभीषण, कृषक, गवेषणा, औषध अच्छी। तो देखो ता उत्तर कौन लिखिदेव। देखो फास्ट आम लिखा निषाद। तो देखो निषाद को तुम वर्ण विच्छेद करवा नरे हण युक्त, हर्षई युक्त, मूर्धन्यसरे हण युक्त, आ युक्त, दरे हण युक्त। तामाने देखो एठारे स्वरवर्ण हर्षईकार पर मूर्धन्यस थिबारु ये मूर्धन्यस हो जाइछि। बुझिगला कि नहीं। तारे विभीषण देखो ठीक अछि। विभीषण शब्द को जीवा। तो देखो विभीषण रे कोन होछि एठारे स्वरवर्ण हैला कि दीर्घईकार परे मूर्धन्यसरे हण थिबारु एहा मध्य मूर्धन्यस हो जाइछि। कृषक, कृषक को जते बेले में करबा कोन एठारे जते हम वर्ण विच्छेद चाहिले करि पारबो कृषक हैला कि। ता माने कोन एटे रुकार अछि हैला कि। तो एठारे कोन होछि ना स्वरवर्ण रुकार हैला कि परे मूर्धन्यसरे हण थिबारु एहा मूर्धन्यस हो जाइछि। गवेषणा, गवेषणा। तो देखो गवेषणा को वर्ण विच्छेद करूचे आम पाऊचे कौन ना गरे हण युक्त, ओ युक्त, बरे हण युक्त, ए युक्त, मूर्धन्यसरे हण युक्त, ओ युक्त, नरे हण युक्त मिसेले गवेषणा होची। ता माने एठारे स्वरवर्ण देखो एकार परे मूर्धन्यसरे हण थिबारु ये मध्य मूर्धन्यस हो जाउची। औषध देखो औषध, औषधटा को जदि हम वर्ण विच्छेद करूचे ओ हैला कि ओ प्लस मूर्धन्यसरे हण युक्त, ओ युक्त, धरे हण युक्त। ता माने एटा मिसेले कोन होउची ना औषध होउची। ता माने एठारे स्वरवर्ण ओकार परे मूर्धन्यसरे हण थिबारु ये कोन होउची ना मूर्धन्यस हो जाउची। बुझियला कि नै। तापर देखो 3 नंबर गला। 4 नंबर क्वेश्चन को जीवा ना निम्नलिखित शब्द गुड़िक मूर्धन्यस परिवर्ते दंतस काहेकि होइची। तो देखो ये पुरस्कार दंतस अछि कि नै। संस्कार तो देखो कि पई मूर्धन्यस परिवर्ते से दंतस अछि। स्वदंतस अछि। देखो धूलिसात एठी भी दंतस अछि। एठी देखो आत्मसात एठी भी देखो दंतस अछि। तो एठी कोन होची ना मूर्धन्यस परिवर्ते काहेकि से दंतस होइची। हम सेठी बुझियला। तो फास्ट देखो ना पुरस्कार को जीवा। तो देखो पुरस्कार एठारे कोन होची ना ओकार परे थिबारु मूर्धन्यस परिवर्ते कोन होची ओकार परे। एठारे ओकार पूर्वरु के रहउची र रे हण रहउची। तेनु ओ परे केबे मूर्धन्यस हेबो नाही। तेनु मूर्धन्यस परिवर्ते सिए दंतस होईची। बुझियला। तापर देखो संस्कार, संस्कार को जीवा। तो अनुस्कार परे थिबारु सिए मूर्धन्यस परिवर्ते सिए कोन होची ना दंतस होईची। तापर देखो धूलिसात। तो देखो धूली शब्द परे सात प्रत्यय युक्त होइथिबारु ये कोन होची ना मूर्धन्यस परिवर्ते दंतस होइची। बुझियला कि। तो कौन है ना आम धूली सात से धूली शब्द रे कौन होची ना सात प्रत्यय युक्त होइची। तेनु जग हेले होइथिबारु से कौन होची ना से दंतस मूर्धन्यस परिवर्ते से दंतस होउची। बुझियला कि नै। देखो कौन होची ना आत्मसात। धूलिसात गला आत्मसात। तो देखो आत्मसात रे भी
ଏଠାରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆତ୍ମ ଶବ୍ଦ ପରେ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ବା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦନ୍ତ ସ ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା। 4 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଠିକ କରି ଲେଖ। ତ କୋରେ ଦେଖ ଅଛି ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚରାଇ ନେବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇ ଇତସ୍ତତଃ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ଖରେ ଦେଖ ଅଛି ପତ୍ନୀ ବିରହ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅବସାଦରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗରେ ଦେଖ ଅଛି କଲମ୍ବସ୍ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଘରେ ଅଛି ଭଲ କାମ କଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। ତ ଦେଖ କୋରଟାରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ନା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚରାଇ ନେବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖ ବିଷଣ୍ଣରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଦନ୍ତନରେ ନ ଅଛି ସେ କ'ଣ ହବ ନା ମୂର୍ଧଣ୍ୟରେ ନ ହବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ତ ବନାନଟା କେବଳ ବିଷଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା କି ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇ। ତ ଠିକଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚରାଇ ନେବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଷଣ୍ଣ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ହେଲା କି ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇ ଇତସ୍ତତଃ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଗଲା ଖରେ ଦେଖ ପତ୍ନୀ ବିରହ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅବସାଦରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଏଠି ଭୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଅବସାଦ, ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅଛି, ଏଠି ଦନ୍ତ ସ ହବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ପତ୍ନୀ ବିରହ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅବସାଦରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋରେ ଦେଖ ଅଛି କଲମ୍ବସ୍ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇ ବାକ୍ୟଟାରେ ଦେଖ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ନା ଏଇ ଆବିଷ୍କାର ଦନ୍ତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? କଲମ୍ବସ୍ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଦନ୍ତ ଜାଗାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଆସିଗଲା। ଘରେ ଦେଖ ଅଛି ଭଲ କାମ କଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଭୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ନା ପୁରସ୍କାରଟା ଦେଖ ଭୁଲ ଅଛି, ପୁରସ୍କାର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅଛି, ସେଟା କ'ଣ ହବ ଦନ୍ତ ସ ହବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଭଲ କାମ କଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ସତ୍ ବିଧିର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ନମ୍ବର 1 ରୁ 5 ନମ୍ବର ଯାଏ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ভিডিওটাକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏଟାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ। ତାର ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ତୁମକୁ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ ପଳେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।